মহিলাদের উন্নতি রাজ্যের অগ্রগতি স্বসহায়ক দলের জন্য পাল্টাবে পরিস্থিতি। এই প্রকল্পের সুবিধা 3 লাখ মহিলার মা বোনদের প্রয়োজন সবার হোক উন্নয়ন। তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন, তাই তো বলি প্রতি ঘরে হবে সুশাসন। নকথুগুই সামগাহাম নকথুগুই সুশাসন। हंसते हपांगिया जगदी कुथुम करूं साचुकु बुकचा पा ओ नम्बर गोरोंलायदि तै कक सालायदि हि होय हिबायदि जिनि किसिंसो हि होय हिबायदि मारे किसिंसो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो साबायदि खानिको तातंदि उंक्लो उंक्लो खापांनि बदल सेबा मुंसिदि लामा कलो खना बायदि ओ मारे सं खाजानि ओ किजिंसं Jabladi hamkani ko khna baidi o mare song khajani o kijing song Timantho hugbawo tigola no grumbumo Timantho hugbawo tigola no grumbumo Sakhami mantho gumo tunjanai no grumbumo khna baidi o mare song khajani o kijing song khna baidi o mare song khajani o kijing song কৈলাসহর বীরখুং খলা সাল কলকমা রমেশ সানাম জায়গা অঙ্গি তংমানি তাংসালা রাজ্যসভানি উইন্টার সেশন কৈলাসহরনি বীরখুং খলান সানানমানি বাগৈ কেন্দ্র মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া মন্ত্রী অকরা তংমানি জরাব কৈলাসহরনি বীরখুং খলান সানানমানি ইয়াপ্রি নাহারমানি গজা মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেব তাবুক এমপি অঙ্গি রাজ্যসভাও থাঙ্গৈ যত সামুং খলাইনানি বাগৈ সানগাব বো আশালা কৈলাসহরনি বীরখুং খলান বুফুরো সানাম জাগন অবন দুইয়ে সাইমানানি মুসুং জাখা মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শাখা ও বীরখুং খলানো তুইয়ে সিগাঙ্গব বিপ্লব কুমার দেব বেলানো খাতং থকজাক অবনি বাগৈ ও বীরখুং খলানো সানানানি বাগৈ ইয়াপ্রি নাহারজাখা জরা কদংমা রमै সানমং বাথাকজাক তংমানি বাগৈ ও বীরখুং খলা সানাম জায়গা অঙ্গি তংমানি ফিয়াবা তাবুক বিপ্লব কুমার দেব ও বীরখুং খলানো সানানানি বাগৈ ইয়াগর সামুস্তাবসা নাহারজাক বিপ্লব কুমার দেবনি সাইতো মুম্বাইন আগরতলা এমবিবি বীরখুং খলানো নাইততকে সানাম জাখা याक्षी हापांग बीरखुं खलानि बागै सानमं सांलायखानो गोजा मन्त्री अग्र बिप्लव कुमार देवनि हापां खायमानि यागुलो ओ बीरखुं खलानो नाइततके सनाम जाखा सालगरा सालकानि हामग्रानि बागै मोदीजीनि नाइकेल मुंबाई ते ज्योतिरादित्य सिन्धियानि साइतो मुंबाइनो दाति दातिनो ओ बीरखुं खलानि सामुं जेंसो जागनाय কৈলাসহरनि बीरखुं खलानि बागै बिप्लव कुमार देव सामुं ख्लाय दंगो बिप्लव कुमार देवनि याग्रमुनो गोबांमा हामग्रानि सामुं बोतां ख्लाय जाखा श्री विप्लव देव। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को याद कराना चाहता हूं, जो त्रिपुरा में कैलाशहर में एक नया एयरपोर्ट के बारे में त्रिपुरा सरकार ने जमीन देने की व्यवस्था की है और आपके दफ्तर से त्रिपुरा सरकार को कम्युनिकेट किया गया है 6 मंथ लगेगी इस जमीन को देखभाल करने के लिए। तो मेरा ही कहना है जो आपके दफ्तर के माध्यम से कब तक कैलाशहर की एयरपोर्ट की अनुशंसा की जाएगी और कब तक हो सकती है? धन्यवाद। सर, ये प्रश्न उल्टा पे था, मैं निवेदन करूंगा विप्लव देव जी को, क्योंकि वे
बेहद उत्सुक थे पूर्व में भी कि इस एयरपोर्ट का विकास हो। जरूर हम लोग इस क्वेश्चन आवर के बाद मिलें और इस पर विश्लेषण करके हम आगे का रास्ता तय करेंगे। কাকা কাকি যেটা যেটি ভাবছো কি বেশ, ভাতা পাবে যোগ্যরা আপনার দিন শেষ। আসছে এখন ঘরে ঘরে, আসছে এখন ঘরে ঘরে সরকার প্রশাসন, সবার দাবি হবে পূরণ, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন, প্রতি ঘরে সুশাসন। গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটা, গলি গলি মহল্লায় সুর শোনা যায় একটাই, মানুষের অধিকার ঘরে ঘরে আবার আসছে সুখের দিন, হচ্ছে বিকাশ মিটিং, প্রতি ব্লকে পঞ্চায়েতে গ্রাম পাহাড়ের উন্নয়ন, হবে প্রতি ঘরে সুশাসন।